नमस्कार दर्शक बंधु मु आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर नुआ भिडटी ये देखंतु ये हूँ बाबा କହୁଛି ଖାଇବାକୁ गोरखनाथ ପଳେଇ को ଆସ पीठ ଖାଲି ଚାଲିକି एवं ये ପଳେଇ ଆସ हूँ ନା गोरखनाथ ମୁଁ को ୱାର୍କର मंदिर ନେବି मुख्य प्रवेश द्वार। तेरे चलतु भितर को जीवा दर्शक बंधु। बर्तमान आम भितर को प्रवेश कले। ଆସ ये बाँ पटे जो देखुं ये हूँ मंदिर मुख्य कार्यालय। मंदिर बेढ़ा परिसर को आणतु नाही। मंदिर बेढ़ा ଏମିତି बर्तमान ଖାଲି आम चलतु बेढ़ा ମୁଁ भितर କହୁଛି को ଚାଲିକି प्रवेश ଆସ कले आम। ନା ମୋ ୱାର୍କର ଆଣିଦେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଗି କରାନ୍ତୁ। भक्त माने ध्यान दियंतु मंदिर बेढ़ा बाहर बिक्री हेउथिबा सीधारे आपण जो पूजा मंडपटी ମୁଁ କହୁଛି देखुंत ये हूँ प्रभुंकर ଚାଲିଲଣି ଚାଲ यज्ञ कुंड बा यज्ञ मंडप ଆଣନ୍ତୁ जोठी ନାହିଁ। प्रभुंकर यज्ञ ମନ୍ଦିର करा जाए। ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ବେଢ଼ା देखंतु खूब ଭିତରେ सुंदर यज्ञ ଭୋଗ मंडपटिए ଦୀପ देखंतु। ଫୁଲ ସାମଗ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି କିଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଗି बर्तमान କରାନ୍ତୁ। चलतु आम बेढ़ा को जीवा। ବର୍ତ୍ତମାନେ मंदिर ଧ୍ୟାନ भितर को आम ଦିଅନ୍ତୁ प्रवेश कले ये हूँ ମନ୍ଦିର मंदिर ବେଢ଼ା बेढ़ा। ବାହାରେ खूब सुंदर ବିକ୍ରି प्राकृतिक ହେଉଥିବା परिवेश। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଖାଲିରେ ଚାଲ ତମେ ଚାଲିପାରିବ ନା ୱାର୍କର ନେବି। ମୁଁ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବି। ଛୋଲେରେ ଟିକେ खूब ଅଛି ଆଉ सुंदर परिवेश देखंतु। ये जो वृक्षटी देखुंत ये मंदिर भितर एक विशाल बट वृक्ष जोटी मानसिकधारी माने विभिन्न मानसिक रखी ଯାଉଛି ବା ଏଇଟା ଆସୁନ ये गछरे सबू बांधी मानसिक पूर्ण होला परे सेमाने आसी ସାଢ଼େ प्रभु କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ पाखरे ଜାଣିପାରୁନି तांकर भोगराग करंती। ଏଇଟା କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଖରାପ। एटा हूँ मंदिर परिसर देखंतु खूब सुंदर वृक्षरे बट वृक्षरे मंदिर परिसर परिपूर्ण। କରିବ କରିବ ବଢ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି। मंदिर ए हेउछि मंदिरर पछपटर सुंदर कारुकार्यर दृश्य।
ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ହେଉଛି ବାବା ଗୋରଖନାଥଙ୍କର ପୀଠ, ସମାଧି ପୀଠ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଭିତରର ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟ। चलो ଆମେ ଟିକେ ଭୋଗ କରିବାନି। हाँ କାଳିଆ କାଇଁ ଭୋଗ କୋଉଠି ମିଳୁଛି? भोग से मिलूँ କୋଉଠି? से ଆମେ ଟିକେ ଭୋଗ କରିବାନି। मना कल कि तुम खाली कला कला मोबाइल वीडियो करिया ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଗଲା, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଅଫ୍ କର। ना मुझे बुल्ली देखिए ଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ଥିବା ମହାବୀରଙ୍କର ମନ୍ଦିର। हईराण भगवान आसो आसो बोली दर्शन मिलवाटा बड़ कथा बड़ कथा हाँ आम आसलु कोरोना बेले जे ସେଇଠୁ ଫେରିକିରି ଗଲୁ अरे ଏଇ ଗଛ ମୂଳୁ ଫେରିକିରି ଗଲୁ ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଆସନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଚାରିପଟେ ବୁଲି ଆସିବା। ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା, ଯଦି କାହାକୁ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିଥାଏ ତେବେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ବାବାଙ୍କ ପାଖେ ମାନସିକ କଲେ ସାରଣ ସେ ସର୍ପ ଦଂଶନ ଜନିତ ବିଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଏ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।